Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours, Amen. Aujourd'hui, nous avons entendu un passage du 6e chapitre de l'Évangile de Saint Jean. Et d'ailleurs, le chapitre 6, il contient plusieurs miracles et plusieurs événements. D'abord, on voit la bénédiction et la multiplication des 5 pains et de 2 poissons, le grand miracle que le Seigneur a fait pour 5000 hommes qui l'ont suivi depuis le matin. Ensuite, le Seigneur ou les disciples ont pris leur barque et ils sont rentrés dans l'eau. Et le Seigneur les a suivis, mais en marchant sur l'eau. Donc, la foule n'a pas remarqué que le Christ est monté dans la barque avec les disciples. Donc, ils pensaient qu'il était encore à Capernaum. Et du coup, ils sont allés le chercher là-bas. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Ils l'ont cherché partout. Jusqu'à ce qu'ils l'ont trouvé. Et à ce moment-là, ils lui ont posé la question, mais tu étais où? On t'a cherché partout, même au même lieu où tu as béni les 5 pains et les 2 poissons, mais on ne t'a pas trouvé. Tu étais où? Et là, on le voit et on l'entend leur répondre en disant, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes, des miracles, que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Vous me suivez, vous êtes en train de me suivre parce que vous cherchez le même miracle de nourriture qui était là et que quand je vous ai donné à manger. Vous ne me cherchez pas parce que je fais des miracles, où je marche sur l'eau, où je fais des grands miracles, où je guéris, où je vais vous sauver, mais parce que vous avez mangé du pain, que vous avez été rassasiés. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle. Il attire l'attention que l'objet de suivre le Seigneur, c'est pas de manger du pain périssable, mais plutôt d'avoir une place au royaume des cieux. Parfois, on suit le Seigneur pour plein de raisons, autres que d'avoir une place au royaume des cieux. Même en étant à l'église, même en faisant du service, même en allant vers les plus démunis et les pauvres, parfois on se trompe de voie. On fait ça pour la vaine gloire, parce qu'on a été félicité. On a mangé du pain et on a été rassasié. On a entendu des beaux paroles, des paroles de félicitations. On a été flatté, on a été félicité pour ce qu'on est en train de faire. Et donc, on continue à le faire, non pas pour avoir une place au royaume des cieux, mais pour continuer à entendre les mêmes beaux paroles qu'on entend des gens qui sont autour de nous. Malheureusement, si on prend cette voie-là, on se trompe de voie. On est comme ceux qui ont suivi et cherché le Christ pour manger du pain à satiété. Et là, le Christ leur attire l'attention. Attention, vous me suivez pourquoi? Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu me cherches? Pour avoir de la vaine gloire, pour être félicité par la communauté. C'est ce qui trompe toujours dans le social à l'Église. Parfois, on fait trop de social. Et le social nous attire, et il est plus attirant que le spirituel, parce qu'on ne le voit pas. On l'entend passer à long terme. C'est un objectif, mais à long terme. Du coup, parfois, on ne le voit pas. Oui, les paroles de félicitations nous encouragent, mais ne sont pas en soi l'objectif. On a besoin d'entendre des bonnes paroles, mais ce n'est pas en soi l'objectif de notre service. Ce n'est pas l'objectif de notre présence à l'Église. Ce n'est pas l'objectif de ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas l'objectif de ma prière. L'objectif de ma prière, c'est ma place au royaume des cieux. Si c'est cela est clair et net devant mes yeux, je vais le suivre et à atteindre cet objectif, à avoir cette place au royaume des cieux. Et c'est parfois ce qui fait qu'on s'enfuit de lui. Si on n'entend pas cela, on change de direction. On dit, mais ce n'est pas ma place. Et je m'enfuis. Comme Jonas, qui a eu peur d'aller à Ninive. Il a dit là-bas, je ne vais pas entendre les bonnes paroles. Je ne serai pas félicité, mais je serai châtié. On va me punir, on ne va pas vouloir m'entendre. Mais c'est le Seigneur qui t'a envoyé. C'est le Seigneur, tu es le messager du Seigneur. C'est exactement comme Lot, que 2 anges lui ont dit de fuir Sodome et Gomorrhe et monter dans les montagnes. Il a dit, mais non, je vais périr dans les montagnes.
C'est les anges qui te demandent, ils vont t'accompagner, ils vont te guider, ils vont te montrer le chemin. Mais lui, il a eu peur. Non, 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 je vais périr dans les montagnes. Fais pas comme Lot, fais pas comme Jonas. Ne te fuis pas de Dieu, mais fais comme m'a dit Saint Jean Chrysostome. Fuis-toi en lui. C'est lui ta demeure, c'est lui ta forteresse, c'est lui qui te protège. Et cette conscience et cette foi qu'en lui, tu vas avoir de la sécurité et tu vas atteindre tes objectifs qui sont être au royaume des cieux. On a besoin d'être attentif et que chacun de nous révise et revoie pourquoi il le suit. Parce que c'est au moment de l'épreuve que tout sera mis en question. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout ou tu vas traîner sur le chemin et changer de direction? النهارده احبائي سمعنا مع بعض جزء من انجيل يوحنا الاصحاح السادس، وفي الاصحاح السادس يبتدي بمعجزه الخمس خبزات والسمكتين. المسيح اكل فيها اكثر من 5000 شخص كانوا بيتبعوه طول النهار. وبعد كده التلاميذ خدوا المركب بتاعتهم ودخلوا في عمق البحر، ونعرف ان المسيح تابعهم لكن ماشي على الميه، فالجموع ما كانتش عارفه المسيح راح فين. ما شافتوش لما ركب المركب مع التلاميذ، او ما شافتش وقعه تعرفهم المسيح فين. فراحوا بيدوروا عليه في كل مكان، راحوا في كفر نحوم، راحوا في المكان اللي بارك عليه الخمس خبزات والسمكتين، تابعوه في كل مكان مش لاقيينه، لغايه ما شافوه قالوا انت كنت فين؟ دورنا عليك في كل مكان مش لاقيينك. فنلاقي المسيح يبص لهم ويقول لهم الحق الحق اقول لكم تطلبوني ليس لانكم رايتم ايات، يعني مش عشان حتى بس شفتوا معجزات وشفتوا اعمال عجيبه، لكن لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه. يعني انتوا مشيتوا ورايا عشان كلتوا وشبعتوا. كتير بنمشي في طريق ربنا في البدايه فرحانين بالمكافاه، فرحانين بالاكل، فرحانين بالكلام الحلو، فرحانين بالكلام التشجيع، فرحانين بكلام الاطراء، فرحانين بالمجد الباطل لو صدق التعبير. حلو انك تتشجع، حلو انك تسمع كلام حلو، بس مش ده الهدف. مش هيبقى حاجه لو ما سمعتش. الدنيا مش هتخرب، لان انا عيني فين؟ عيني على الحياه الابديه. انا عارف ان انا ماشي في السكه دي عشان اروح السما. قالوا بقى ما قالوش، شجعوا ما شجعوش، حد قال لي كلمه حلوه ومحدش قال كلمه حلوه، مش هتفرق. المهم المسيح شايف ومطلع وعارف انا عامل ايه وعارف انا هروح فين. هو ده اللي يفرق، هو ده اللي يفرق معايا. لو انا عيني على الهدف، على شخص المسيح، وعيني مركزه مع المسيح ده، مفيش حاجه تعطلني، مفيش حاجه تكعبلني في السكه، مفيش حاجه تخليني ارجع كده لورا واقول لا 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 مش هينفع، مش هشتغل. ده الحاجه الفيصل في حياتك. زي يونان، ومن بكره هيبتدي صيام يونان. يونان فكر ان انا لو رحت نينوى ده هيبهدلوني، هيعملوا فيا، هيحصل، هيتعمل. لا انا مش رايح هناك. طب ده ربنا اللي بيقول لك، ربنا اللي هو بعتك مش هيسيبك. زي لوط لما قالوا الملكين في سدوم معمول له اهرب الى الجبل، قال لهم لا 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 اهرب للجبل ايه؟ ده انا اهلك لو هربت للجبل. طب ده ملائكه بتقول لك، ملائكه انت استضفتهم وعارف ان هم ملائكه وعارف ان هم مرسلين من ربنا. ملاك الله بيقول لك اهرب الى الجبل يكون ليك خلاص، تقول له لا مش رايح، تقول له ههلك هناك. بتشكك في كلام ربنا ليك يا لوط، ما ينفعش. ونعرف ايه الحكايه، حصل ايه لوط؟ انه رفض يطلع الجبل بتاعه ويشيل الحمل بتاعه. كانت حياته في النهايه مش لطيفه، لا ليه ولا لاولاده، وكان هو جد عمون ومؤاب اللي كانوا اعداء شعب اسرائيل طول حياتهم. خليك مركز، خلي عينيك بص على شخص المسيح وعارفه انت بتخدم مين وبتخدم ليه ورايح فين وبتعمل ايه، علشان بدل ما تهرب منه تهرب اليه. يونان هرب منه، لوط هرب برضك من اللي طلبوا منه. لكن انت لما تبقى عارف انت عايز تروح فين، عمرك ما هتهرب منه، هتهرب اليه. زي ما يوحنا زي الفم قال اهربوا الى الله ولا تهربوا من الله. تفرق كتير الحرف الجر ده. لو هربت الى الله تفرق معك، تقع في ضيقه، تقع في مشكله، تيجي حياه في حياتك صعبه، تيجي تجربه، تيجي فكر وحش، تيجي حاجه تتعبك، تهرب الى الله، تروح لربنا كطول الحال.
انا محتاج لك، انت الهدف الاصلي. ده انا مش عايز حاجه تانية غير ان يكون ليا نصيب في الحياه الابديه. لكن لو انت عينك مش مظبوطه، نفسك دخلت في ايه؟ شوارع فرعيه كده، وتهت واتسرق منك النصيب الصالح، واتسرق منك ملكوت السماء. ليه؟ تهت في السكه، ابتديت صح بس الطريق اتلخبط مني، بقيت مش عارف انا عايز ايه، رايح فين، انا جيت هنا ليه، انا ماشي ليه، انا جاي الكنيسه اعمل ايه، انا ماشي في الطريق ده ليه، انا دخلت الخدمه دي ليه، انا بعمل كذا ليه. كل واحد محتاج يراجع نفسه ويسال نفسه كده واحنا داخلين على صيام يونان، يقول يا رب انا هل بهرب من الضيقه اليك ولا بهرب من الضيقه في حته تانيه؟ هل انا مركز ان انا عايزك انت ومفيش احلى منك، ولا عيني بتسرح بعيد وبتوه؟ ربنا يدينا احبائي ان احنا نكون بنتبعه لا للطعام البارد ولكن للطعام الباقي للحياه الابديه. له كل مجد وكرامه من الان الى